Odlučio sam da napravim jednu turu, kratku turu po Kabulu, sam bez vodiča. Vodič je otišao kući, ostavio me u hotelu, tako da ću pokušati sam da idem ne tako daleko, ali tu u blizini negdje da odem, gdje da idem. Do sad nije bilo problema, samo je malo zeznuto ako vas neko nešto pita. Engleski slabo pričaju, teško da se možete sporazumiti, ali vidjet ćemo kako će biti, tako da. Ovdje je već 6 sati. Gotovo 6 sati 20 minuta. Ovdje morate paziti. Niko vas ne pušta na pješačkom. Niko vam ne staje na ulici. Znači baš morate dobro paziti da ne bi vas neko udario. Ovo su turističke agencije, mada oni ne mogu da kupe kartu ako nemaju vizu za neku državu, odnosno za državu u koju idu, a da dobiju tu vizu je veoma teško. Uspijevaju dobivati vize za Saudijsku Arabiju da bi obavili hadž ili umru, ali za ostale države je baš teško. Čak kažu i Pakistan da im ne da vizu, ne da im ni Iran. Tako da malo sam pričao sa tim ljudima, lokalcima ovdje. Svi bi htjeli negdje da odu, ali ne mogu da izađu. Jedini način da odu negdje je preko Irana ili Pakistana ilegalno, ili čak da odu u Indoneziju isto ilegalno preko Pakistana i da tamo traže azil za nekoliko da traže azil od nekih država gdje mogu čekati po 10 godina na odgovor. Najviše ih prihvaća Australija, ali dugo moraju čekati u Indoneziji. Ovdje što sam primijetio, dosta ljudi koji su mi prišli, pitali su me odakle sam, jesam li musliman. Onda kad sam rekao da jesam, drugačije su skroz postupali prema meni, pozdravljali se, slikavali se. Evo vidite, ovo je baš teško da se pređe. Trenutno sam na pješačkom, ali niko vas ne pušta. Moramo ovako pokušati. Dosta su znatiželjni. Kad vas primijete kao stranca, dosta su znatiželjni kojim razlogom dolazite, odakle ste. Obavezno pitanje koje ste vjere, evo vidite ovdje.
šta se sve prodaje, pečeno pile, kebab. Ovdje imate sladoled, slatkiše. Salam. Ovdje su sokovi. Stvarno imate raznovrsne kolače, kao što možete vidjeti, prodaju. Normalno na meni primijeti da sam stranac, pitaju me za taksi, nude robu, ali teško se možemo sporazumiti. Ovdje imate dosta uličnih ovih prodavača koji nude sve i svašta, od svih kopija parfema, sve kopije parfema imate posuđe, maske. Najzanimljivija stvar je što sam našao, to sam spominjao u Bamjanu kad sam bio, super kola, ali pod super kolom se pravi i kopija Fante i Sprite i kola, sve se zove super kola, ali su 4-5 vrsta tog pića različitog. Sada vidimo gdje da idemo još. Mislim, samo je problem ako me neko nešto pita, ne znam odgovoriti. To je jedini problem. Rijetko sam našao neki koji pričaju engleski, ali uglavnom pozitivno sam se iznenadio kako su ljudi u nekom svom fazonu, u nekoj svojoj brizi. Ovo je najgore da pređete ulicu, to vam je najopasnije jer vas niko neće pustiti. Svi voze ludo, ubacuju se, pretiču u kružnom toku, idu u kontrasmjeru, znači baš morate paziti da ne bi vas neko udario ili da nekog ne udarite jer stvarno je nenormalna vožnja. Ovo je neki park tu. Ne znam, ja što sam primijetio da ponovnim dolaskom Talibana ljudi imaju tu neku veću sigurnost, mnogo veća, rigoroznija pravila, mora se znati gdje idu, što idu, kad dolaze, kad se vraćaju, tako da u ovom mom putovanju prema ovim gradovima sam imao te punktove na ulazima, izlazima gradova, na sred puta su punktovi gdje vas ljudi zaustave, pitaju gdje idete, kome idete. Jednom samo od tih silnih punktova, jednom smo samo morali ne dati dokumente, nego su morali to evidentirati da idemo za Bamjan. Osjećaju neku sigurnost dolaskom Talibana, to se vidi, nema više, mislim, onog razmišljanja hoće li biti negdje autobomba, hoće li biti neki napad. U tom smislu vidi se promjena, dok u financijskom smislu osjeti se puno siromaštvo, odrasli prose, djeca prose, nemaju posla, prevelik je grad, prevelika država, ne mogu ponuditi svima posao, a ljudi svi moraju da jedu, da se obuku, da idu djeca u školu. I baš to je jedan loš aspekt dolaska Talibana, jer ne mogu svima sve ponuditi. Dok je bio ovaj režim i dok su bili pod okupacijom Amerike, dosta njih je u svim većim gradovima radilo u tim bazama. Imali su odlične uslove, tako reći, za ovdje. Međutim, to je prestalo, oni trenutno nemaju, niti mogu gdje otići da rade. Vidite ovo, veliki grill. Ovo je prva mesnica. Čija sa? Gdje si?
Merhaba. Ovo je prva mesnica koja je onako čista da sam ja vidio. Ja. Ovo je, možemo reći, ipak grad, glavni grad. Ima i ovdje mesnica divljih, ko što se može vidjeti u Bamijanu, ne divljih, nego da mali mesnica gdje sve obavljaju oni tu. Tako da je to malo, što se tiče ostalih mjesta, Kabul je ipak malo ono, uznapredovo, ima više radnja, ima više naroda, veća ponuda, možda više čak i posla da oni imaju. To je to što se tiče te njihove situacije. Uvijek moram biti pažljiv kad ovako prolazim, jer nikad ne znam ko dolazi, jel policija ili su samo znatiželjni lokalci koji žele da me nešto pitaju. Evo ovaj gore malo čas je htio da sve prekinem i da njega snimim. U nacionalnom parku sam danas imao situaciju da sam njih možda 15-ak pojedinačno morao slikat i svaki je došao da na fotoaparatu pogleda kako ispo, gdje smo jednom od njih na WhatsApp poslali te slike da bi oni to mogli između sebe podijeliti. Puno lijepog iskustva sam ovdje doživio. Nadam se da neću doživjeti ništa ružno. Mislim, uvijek se može naletiti na neku budalu, ali sve u svemu vlada veliki strah. Puno je te policije talibanske, non stop patroliraju. Njih nije dozvoljeno samo snimat i šta su mi posebno dali kao upozorenje da ne snimam žene, policiju, policijske stanice. Ovo sve ostalo se može snimat. Tako da vidite, ovo je radnja gdje se prodaje tkanina, gdje se prodaju parfemi. Stvarno lijepih lokala ima, uređenih na nekom svjetskom nivou. Ali ima i dijelova gdje je baš sve porušeno i gdje onda ne možete vjerovati da je to tolika razlika između ta dva dijela grada. Evo već je akšam. Ovdje se može baš na licima ovih ljudi vidjeti koliko su unazad godinama patili, koliko su patili zbog ratova, zbog neimaštine i koliko teže za nekim boljim životom. Jer kad sam išao od Kabula prema Bamijanu, ta između sela su bila baš nekako tužna. Kad vidite tu djecu, kako ta djeca su se zadovoljila malim stvarima, kad im dam čokoladu, kad im dam nešto sitno novca, kako se obraduju, jer oni za bolje ne znaju. Kad uzmemo kako se mi nekad smo nezadovoljni životom, a tek da vidimo kako ostali ljudi žive i kako pate, kako obrađuju zemlju ko naši djedovi 40. i 50. godina nekim neuhranjenim govedima, i onda jednostavno oni ne znaju za bolje. Rijedak slučaj da smo vidjeli da neko ima traktor, ali to je već u Bamijanu, u ovim selima između,
bamjana i kabula, znači nisam vidio nikog da ima mašinu. Sve se obrađuje na starinski način nekako. Djeca idu pješke u školu, na magarcu. Baš je vidi selo sa nekoliko kuća i moraju da idu u školu, da pješače. Baš vidi se da je dugogodišnji rat, odnosno ratovi da su uzeli dana, da su ta mjesta koja su i tako bila ruralna, da su postala još nekako ruralnija. U jednu ruku žalosno kad sve vidite, šta sve ljudi iznose da prodaju, kako rade, kako na jednom magarcu prevoze krompir, puno auto jabuka vozi u Kabul ili negdje na pijacu da proda. Vidio sam i lijepih stvari, a vidio sam boga mi tužnih stvari dosta. Ne znam šta bi vam rekao. Još, ovo sam izašao malo da prođem kroz grad, jer ne znam baš sve se kretam, idem ovdje okolo blizu hotela, jer vodič mi je rekao da ne idem sam, zato što ne znam ni jezik, možda se neću znat vratiti. Tako da sam ipak odlučio da budem tu malo bliže hotelu, čisto da prođem. Evo vidite djeca. Nemoguće je da pređete ulicu, jer morate paziti na sve strane. To morate doživjeti kako ljudi voze, pogotovo u jednom dijelu Kabula gdje su sa dvije strane štandovi sa robom, gdje je pijaca, i onda ti ljudi izlaze s autima, ulaze, ljudi prelaze ulicu, tako da je baš to malo zeznuto. Mislim da je najgora stvar biti vozač ovdje u Kabulu. Baš treba veliki oprez, ali eto, svi voze, valjda su naučili tako. Ja sad iskreno ne znam gdje trebam ići. Moram da vidim, da se orijentišem. Nemam orijentir ovdje. Ovdje pogledajte ovaj hotel, kako izgleda dobro, kako sve. Na par mjesta sam danas bio u centru Kabula kad sam mijenjao pare. Ima nešto ko mali tržni centar. Ne možete vjerovati koliko radnji tu ima sa zlatom, sa nakitom, sa vjenčanicama. Da budete tu nikad ne biste rekli da ste u Kabulu. Tako je dobro opremljeno i sve su radnje jedna do druge i stvarno su sve tip top sređene. Pored tih radnji su također i ti restorani. Vidite ovo je baš tip top sređeno, nema šta. Kamere, video nadzor i to je sve sređeno, nema se šta reći. Mada ima radnji koje su baš loše skromno opremljene i koje izgledaju i staro i dotrajalo, tako da svega ima. Svega, znači grad nudi sve. Na izlazu iz grada možete vidjeti kako ljudi žive malte ne u kontejnerima i rade u tim kontejnerima. Jedan dio su kontejneri, prednji dio kontejnera je radnja, drugi dio tamo gdje samo mogu leći, gdje je na kontejneru nešto napravljeno, improvizovano da spavaju. Ne možete to doživjeti ni kamerom, nego baš morate lično doći i da doživite taj grad. Da vidim brzo gdje da idem. Ne znam.
Otišao sam baš daleko po ovom. Gdje da idemo? Ovo mi treba 8 minuta da dođem do hotela. Da nisam tačno nemam orijentir gdje treba da idem. Opet sam pogrešno skrenuo, prešao sam ulicu, a nisam trebao preći. Da vidim gdje ću preći ulicu. Možda ovdje, da se vratim, da vidim gdje da idem. Ništa, idem ovako pravo. Iću pravo ovom ulicom pa ću onda skrenuti u neku usporednu. Tako mi navigacija pokazuje da vidimo. Hoću potrefiti. Evo ovaj dio trenutno nije osvijetljen. Na ovim punktovima gdje smo stajali, začudilo me zbog čega zaustavljaju lokalno stanovništvo i to ih baš pretresaju, moraju izaći iz auta, pretresaju auto njih, jel se boje nekih krijumčarenja ili ne znam šta, ali mene lično nisu nikad izveli ni tražili pasoš, ni samo su pitali vodiča gdje idemo i puštali su nas, i to jednom kad je bilo da samo evidentiraju. Također su prišli da se slikaju, pozdrave. Mogu reći da su bili ljubazni. Ovdje isto po Kabulu ne znate nikad ko je policija jer su svi u njihovim nošnjama. Auta su različita, imaju zelena auta, imaju bijela, imaju normalna auta, tako da ne znate nikad ko je ta policija. I stvarno napravili su strah i trepet, stvarno ih se svi boje. Sad nisam ništa lično ja vidio da rade, ali vidio sam da su par ljudi opomenuli. Baš su napravili red i disciplinu. Valjda im je to bio i cilj, da su ljudi bojazni. Sad, kako ovo sve funkcioniše u praksi, ne znam, sa tim talibanskim
sistemom i sa vladom. Koliko je moguće uvesti red kad je dosta stanovništva nepismeno, kad moraju biti ispred ljudi da im popune te papire. Vidio sam male djevojčice da idu u školu. Pitao sam šta je sa djevojkama, jel mogu studirati. Nisu mi mogli dati neki konkretan odgovor, studiraju ili ne. Vjerovatno da je to obistinjeno što su pričali da neće moći ženska djeca školovat se, nego samo ono da imaju osnovnu. Sad šta će biti povodom toga, ne znam. Evo, mislim da sam blizu hotela. Bila je neka lijepa tura. Ako vas šta zanima, pišite u komentare. Ako vam se svidio video, lajkujte, podijelite video, zapratite me. Sutra izlazim iz hotela ujutro rano. Idemo na drugu destinaciju, pa se javim. Ćao.